जय जगन्नाथ एवरीवन केमिति अछंती आपण माने आपण माने निश्चय भलरे थिबे भगवान को कृपार समस्ते भलरे थांतु भलरे रुहंतु आज दिनटी आपण मानकर भलरे भलरे जाऊ देखंतु सांग माने सकाळू उठिकी मो पो को ब्रश करैकी ताकू पैंट शर्ट पिंधेकी रेडी करलिनी स्कूल पई एबे छतुआ ताकू खई दउची खाली उठिबा पई बहुत हैरान करूची मो पो जम्मा उठुनी उठे उठे केते बेले जाकी उठुची पूरा डेरी हो जाउची जल्दी जल्दी रे सब करिया पडुची तापाई तो चाउमिन बने देइथिली चाउमिन दे देली टिफिन रे से तार खाई पी की चलला तार बा तळकु नै देबे शीत होउची कोन करबा छुआ मान तो उठिया पई किछि ये करू नाहंती कोन करिया शीत तो होउची छुआ मान को बहुत कष्ट उठिया पई बड़ लोक मान को तो कष्ट लागुची छुआ माने कोन उठिबे मो पुअर बस आसी गला एबे मो पुओ जीवो मो पुओ तो गला तापर अलगा काम मोर झाड़ू पोछा सब कर दे कि मु रेडी हो गली गाधेवा गाधेकी पाधेकी रेडी हो गली एबे मोर ठाकुर पूजा करी ठाकुर पूजा न करिया पर्यंत अलगा किछि काम करि होबनी सेई लुगारे अलगा किछि रोसई बास करि होबनी सुकुड़ी होबो लुगा पटा सुकुड़ी छिटका मारिबो निश्चित भाव से आपण एबे तो मोर ठाकुर पूजा कर दउची पूर्ण करिवे तो जय जगन्नाथ कहंतु सब बेले जगन्नाथ प्रति भक्ति रखंतु एमिति आ जगन्नाथ निश्चित भाव में आपणकर मनस्कामना पूर्ण करेंगे। आप जय जगन्नाथ टीवी देखती? हाँ सर मु जय जगन्नाथ देखी प्राय देखा सकाल समय मुझे देखा आमर मोबाइल एका देखा आ संध्या समय मो मेसेज जमती हेले भी से आमर पताका लगी निश्चित भाव से देखते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ धन्यवाद स्वागत करबा एबे तो मोर ठाकुर पूजा सरीला एबे जी मो झियो पई बनै देबी से खाइबो तार डेरी हेलानी तार भी बस आसी जीवो तापे गोटे अंडा डे आमलेट कर देले से पखाळ टी खाइबो चाउमिन तो बनै देछि नेकी जीवो टिफिन रे एटी मो झियो पई गोटे अंडा आमलेट कर देली ताकू टी खाया पई दे देली पखाळ मो झियो खाइ कि से तार गला एटी मो पई गोटे अंडा आमलेट करली आज माछ हमर आज आछि माछ माछ आसी माने मो पखाळ निश्चिंत भाव रे खाइबी माछ हैला माने मोर पखाळ भारी प्रिय एटी सोरिष मसला देकी सोरिष मसला अदा रसुण पेस्ट देकी माछ भाजी देलु पूरा कड़कड़िया कि सोरिष बटा देकी माछ भजा कले भारी टेस्ट लागे पखाळ एबे नै माछ भजा अंडा आमलेट नै जे पे पखाळ पेटे खाइबी तापर जहाँ काम देखते सांग मैंने माछ भजा के देखा जाऊँगी भल होना ना कमेंट कहे ये अंडा टे आमलेट कर रखी कपड़ा पकई दी मेसीन रे सब बहुत गुड़े सफा ताकि सुखेबी तापर जाकि खाइबी आज ब्रेकफास्ट रे मोर पखाळ देखंतु सांग देखंतु पखाळ सितुआ पास सितुआ पखाळ भात अंडा आमलेट देखंतु मसला देकी भाजी सोरिष मोटा मसला देकी अंडा आमलेट करछि तापर रसुण और कंचा लंका लूण रो चकटी के रसुण लंका चकटी भल लागे ना खाइले मते तो भल लागे मु माछ भजा वाला चकटी झियो को अंडा आमलेट खाइली तापर अलगा सब काम माछ अछि जो ताको भाजीबी झोल करबी माछ वाला खाइबो पखाळ खाइबो कोन कडला को बिना के देखंतु संग माने बासी पखाळ आज आमर खाली माछ झोल अलगा किसी ना आईष हेले ना आमर आउ कई किसी खाइबेनी छुआ पिला तो किसी खाइबेनी आईष हेले आउ ताऊ करी खाली फोपाड़िया कथा आउ किसी ना ताको माछ पखाळ भल कमेंट करी कहबे हम खाइबार केमती कमेंट करी कहबे नियाती कहबे और बोल सांग माने जा खाइबी खाइ माछ गुड़े चाउ भाजीबी और सेब कोनी आउदी पर भाई देखंतु अलगा जो माछ थिला ताको खाइ कि बासन फसन माजी कि जो माछ थिला ताको तो भाजी देली भाजी की गली गोटे रिल्स करदेली तापर आसी गली माछ झोल करी बोली देखंतु माछ झोल एबे मोर ना काश जमा छाड़ुनी कौन करबी शीत दिन मोर ठंडा देह ना काश पूरा लागिकी रोज मो काश को स्किप करेंगे तथापि मु बहुत पानी हुए से मोर जमा ठंडा छाड़ेनी देखो जो माछ कड़े माछ भाजी थे से कड़े एवं तेल टे पकईदेवी आ तेल पकईकी देखो आलू को काटिकी रखी भाजीदेवी
ମୁଁ ନା ଏମିତି କଞ୍ଚା ଆଳୁରେ ମାଛ ଝୋଳ କରେ, ମୁଁ ସିଝା ଆଳୁରେ କରେନି। ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଆମର ଆଳୁ ସବୁଥିରେ, ମାଛ ହଉ, ମଟନ ହଉ, ଚିକେନ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଆଳୁ। ଆଳୁ ନହେଲେ ମୋର ଚଳିବନି। ମୁଁ ଆଗ ଆଳୁ ଖାଇବି, ପଛରେ ତାପରେ ଚିକେନ, ମଟନ, ମାଛ ଖାଇବି। ଏଠି ମୁଁ ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ମାଛ ଝୋଳରେ ଫୁଟଣ ପକାନ୍ତି ନା କ'ଣ ପକାନ୍ତି କହିବେ। ମୋର ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫୁଟଣ ହିଁ ପକାଏ, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, ତେଜପତ୍ର ଟିକେ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେଲି। ପିଆଜ ଟିକେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଲି। ସମସ୍ତେ ତ ଏମିତି କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଅଧିକା କରୁଛି। ଇଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଡେଲି ରୋଷେଇ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା କଥା କରୁଛି ବୋଲି ଆଉ। ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ମୋଠୁ ବି କେତେ ଭଲରେ କରୁଥିବେ। ଆମର ତ ଏଇଆ ଡେଲି ରୋଷେଇ। ମୁଁ ନା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟରେ ମାଛ ଝୋଳ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋତେ ସୋରିଷ ବଟାରେ ମାଛ ଝୋଳ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋରିଷ ବାଟି ଦେଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚି ଦେଇଛି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ମାଛ ଝୋଳ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆମର ସବୁବେଳେ ସେଇ ସୋରିଷ ମସଲା ଝୋଳ ମୁଁ କରେ। ଅଦା ରସୁଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ଏଇନେ ପିଆଜରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି, ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବ ଭାରି। ସୋରିଷକୁ ତ ବେଶୀ କଷା ହେବନି, ସୋରିଷକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଷିକି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଆଗ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ଭାଜିଦେଲେ ତାର ସ୍ମେଲ୍ ଯିବ ଭାରି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଷେଇ ମୋତେ ଗରମ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ରୋଷେଇ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ମୁଁ ସେମାନେ ଆସିବା ମାନେ ସିଏ ଆସିବାର ଘଣ୍ଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମୁଁ କରେ ରୋଷେଇ। ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି କରିଥାଏ, ଅଳ୍ପ କିଛି କରେ। ଆଜି ତ ଖାଲି ମାଛ ଝୋଳ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କଲି। ଗରମ ଗରମ ଯେମିତି ଜିନିଷ ଖାଇବ, ତାର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାର ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କେତେ ଗରମ କରି ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ମସଲା ପକେଇଦେଲି, ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ସୋରିଷ ମସଲା ପକେଇଦେଲି। ଟିକେ ଖାଲି ଭାଜିକି ତାକୁ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇଦେବି, ବେଶୀ ଭାଜିବି। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲା, ତାକୁ ଏବେ ନେବେ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ। ତାର ଚୁଟି ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ନା, ମୁଣ୍ଡ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେବେ ଟିକେ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ। ଅଲଗା ବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ପୁଅ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ସକାଳୁ। ଆଉ ରବିବାର ବି ତାର ଜନ୍ମଦିନ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ରବିବାର କାଟେନି ଚୁଟି। ସେ ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିବ। ଆସୁ ଆସୁ ମୋର ଆଡ଼େ ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ଆଳୁ ଫାଳୁ ପକେଇକି କଷିକି ଟିକେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ଏବେ ବେଶୀ କଷିବିନି। ଏଇଠି ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ, ଆମର ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ଏଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି। ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦେଲେ, ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଟମାଟୋ 2ଟା ପକେଇଥିଲି, ହେଲେ ବି ଖଟା ଖଟା ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦେଲି ଆଉ। ସୋରିଷ ବଟା ପଡ଼ିଛି ନା, ସେଥିରେ ଟିକେ ମାଛ ଝୋଳ ତ ଫୁଟିଗଲାକୁ ମାଛ ଯେତିକି ଆମର ଖାଇବା କଥା ସେତିକି ମାଛ ପକେଇଲି, ଆଉ ତାକୁ ଭଜା ରଖିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମୋର ମାଛ ଝୋଳ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବି। ଆମର କ'ଣ ନା, ଝଲକାରୁ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କଲେ ପୁରା କ୍ୟାମେରାରେ ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଲାଲ କଲେ ବି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଝରକାଟା ପୁରା ଖୋଲା, ପୁରା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେ କଲର୍ କଲେ ବି କିଛି କଲର୍ ଦେଖାଯାଉନି। କେମିତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଝୋଳଟି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ଆଜି ତ ଆମର ଖାଲି ଭାତ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମାଛ ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଆସିଗଲା ଚୁଟି କାଟିକି। ତାର ରାଗ ଦେଖ, ତାକୁ ତା ବାବା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାର ରାଗ। ଜମା ଶୁଣୁନି ଡାକିଲେ, ଜମାରୁ ବି ଶୁଣୁନି ଡାକିଲେ, ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣୁନି। ସବୁବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍, ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ତଳୁ ଆସିବନି ଉପରକୁ, ଜମା ଆସିବନି। ତାକୁ ଯଦି ଦୋକାନରୁ କ'ଣ କିଣିକି ନଦେବ, ସେ ଜମା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବନି। ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇ ଖାଇ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଗାଧେଇବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଜି ବାପକୁ ଦେଇଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ଯେଉଁ ପଖାଳ, ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଲେ ଖାଇଲି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଜମା ଆସୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ।
ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି ଭାତ ମାଛ ଝୋଳ ଟିକେ ମଟନ୍ ଥିଲା ବୁଧବାରର ଦେଇଦେଲି ସେମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ପରେ ଖାଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରିଦେବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍